बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा अश-शम्सु कुव्विरत व इज़ा अन-नुजूमु कदरत व इज़ा अल-जिबालु सुय्यरत व इज़ा अल-इशारु उत्तिलत व इज़ा अल-वुहूशु हुशिरत व इज़ा البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।